ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 3 октябри соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастед дӯстон. 10 дона хона ҳастай. бисёри хонаҳо аз душанбе. Агар шумо хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои душанбе доред, агар шумо аз душанбе хонахар ҳастед, квартирахар ҳастед, хонаҳои назди ҳавлигихар ҳастед, пас навора тамошо кунед. сотиҳои калон ая, нархҳои арзон, квадратҳои баланд, этажҳои паст-пастай, нарх наво зурай бачаҳо. Фақат сабр кард тамошо кунед. Баъдан барои реклама хона, замин, мошин чӣ молу маҳсул фурӯш боша, дар WhatsApp ба дили пир муроҷиат кунед, дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. Албатта ки дар 5 та канали YouTube ҳаракат карда фурӯхта метавем иншоалло бачаҳо. лайкҳоро монед, подписаться кунед, видеоро сар мекунед. бародарое ки дар Москваски област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол боиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд, прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. душанбе, ваҳдат, ҳисор, кӯлоб, файзобод, бохтар, шаҳри туз, регар, фархор, московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, як дона мошин ҳастай ки амиро пешкаштон мекунем. якум мошин ами Vectra ара роӣ кардан, гуфтанд ки акамада сум дар корай, ма срочно мефурӯшем, савдогар нестам, мега мошини хидмай нав моторш кадагӣ, мега қонуну қоидаш қатӣ сумам дар корай, ёрдам кунен, савдош кунен гуфтанд. ба ҳам хотир пеши яъне ки дар аввали навор мондемш. Vectra А, адрес ноҳияи Ёвон, солиш 94 ай, нав мотор кадагӣ, мошин нахадой бача азиз. бензини холӣ, объёмиш 1.6, коробкаш механика, ҳолати нахаду, ина марҳамат, беҳтарин мошинча мега ки хеле задагии варид хеле нестай, созай мошинчаи хидмай мега, навакак моторш кадем, қонуну қоидаш қатӣ, одамои серьёзи 94 сол, 17 000 сумай, боз арзон мешавад бачаҳо. ина марҳамат, ягон дӯсту бародаратон шояд ҳам хеле мошин кофтеста боша, варианти арзон, занг занен аз уми канали Саудо ТВ бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастай ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар маҳаллаи Шайнак, наздикии Гепазем, 2 дар хона, 3 сотих замин, об свет дора, ҳуҷҷат дора, нашоти нархш муомила дора. нархи ҳар як хона баъди эълонаш дар ахиртаракш монда мешавад. тамошо кунед. хеле ки дар охири видео нева, ҳами ҳар як хонара мо 1 минут гап мезанем дар бораш, 45-50 секунда нархошон мебарояд бачаҳо ҳар якташа. хона гирду атроф маҳкам кардагӣ, нарха мега ки 290 000 мегем, боз муомила дора бачаҳо. хонаҳотона суратоша хушрӯ роӣ кунед. ҳар хел роӣ накунед ки программа қабул намекунад. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. бачаҳко азиз, квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки дар ноҳияи Рӯдакӣ ай. ҳастаи нафарои ки аз ноҳияи Рӯдакӣ квартираи хеле тайёрӣ, ремонтдори, мисол 95% дар коршунай. ина марҳамат нигоҳ кунед. ноҳияи Рӯдакӣ дом аслан 8 этажа, хона дар 3 этаж, духонагаи 42 квадратни метр. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp рӯи экранатон мебароям. доми сари роҳ мега, дом дар назди хона, яъне ки мактаб, масҷид, садик, коллеҷи тиббӣ, беморхона ҷойгир ҳастай. ремонташ навай, бояй пеш омада бинен. мегем ки 398 000 мондем, каму беш савдош мекунем. ҳамун нафарои серьёзни, ина марҳамат дӯстон, варианти арзон занг зада бигиренеш. 42 квадрат, ремонти замонавӣ. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Норакай, кӯчаи Братскида қарор дорад. брато ҳастай ку, кӯчаи брато, яъне ки кӯчаи Братски. сехонагаи 54 квадрат, дом 2 ошиёна, хона дар 1 ошиёна қарор дорад. WhatsApp-шон рӯи экранатон намебарояд. аз хона то маркази шаҳр мега 3 километр.
امیره که در شهر بگم خطا نمیکنیم با فکر بچه‌ها. از خونه تا مرکز میگه 3 کیلومتر میباشد. در نزدیکیش مکتب، بلنسه، بازار، مغازین، خلاص اینو 5 مینوته رو های. دو خانگه را 3 خانگه کدگی های. نرخ 225,000. بچه просто نوره خودش جای زورای جای آبادای و نرخ نوره بین چه خیل زوران 225 تا زنگزه بگیرنش. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه را بالای برداشتن یکم واریانت. خانه 3 حجرگه 8 سوتیق زمین دویم واریانت. محله میرالی جماعتی میرالی محمد علی که در ناحیه واسه قرار داره. نرخش بینی‌های ارزان بچه ها باور کنین خیلی نرخو همی رید که میشوده. همیرم انشاءالله در کانال ما بسیارتر دیده میتونین. من خودم میگم بچه ها پادپیسه سکنین نه میگن چیکار کنم. لایک ها رامونین میگم نمیمونین. دکمنت ها همش 100% هست بچه عزیز. خب گیردش سدکه کشتگی، درخت شوندگی، 3 در خانه، کوخنی داره، تپچن داره دوستان عزیز. 92,000 سامانی میگه. 92 تا رقمای اخیرش 16 ده. امی هازی زنگ بزنین که یکی یگون کس نگیرش. اول در واتساپ نویسین چی میگه که. میگذاریم با 6مین خانه فروشی نزدی حولگی بچه عزیز. دوستان محترم، خانه فروشی است که نزدی حولگی مساحت 6 سوتیق زمین دارای 4 حجره ترد خانگه های دهه گلشن آبادی ناحیه واسبه قرار داره. چه خیلی میبینین داخلی خانه ها را تماشا کنین. ابوی خیلی دستی زدگی های این طریقی همو اپاراتوی برمگم خیلی ابوی داره یعنی گلاک. خانه 6 سوتیق زمین 4 حجرگه 2 کلیدور 1 پدول 1 بانیا حاجت خانه علاو خانه با حاجت خانه اوغلی 10 بچور ремонт سردنی آب 2 نمود آبی شیرین و آبی کچایی که هسته در ناحیه واسه دهه گلشنی 280,000. میگذاریم با 7مین کوارتیره فروشی. دوستان کوارتیره فروشی هسته که 1 حجرگه کوارتیره در 9م اتاجی ناحیه سینای شهر دوشنبه قرار داره. انا جورای جانی ما باشین 41 کوادرات 1 خانگه 2 خانگه نرمالی هم کده میشوه. دوشنبه ناحیه سینا. خانه در گیپرزم در پشتی بازار دهقان جایگیر است. کارهای ساختمانی بنا قریب با آخر رسیده است. اجازت ремонт هست است. 41 متر کوادراتی است. 2 خانگه کرده می شود. 2 تیرزه داره. در نزد بنا دانشگاهی، مالیه، مکتب، صدیق، بازار و ترانسپورت همه چی های. بنا اصلا 14 آشیانه خانه در 9 آشیانه قرار داره. نرخی خانه 335,000 سامانی. چه خیلی فهمونده هستم بچه ها. نوارو چه خیلی تلفظو برآمدو خانه ها ارزانن قیمتن. حتما کامنتار کنین که 8مین کوارتیره با تماشا کنین. کوارتیره فروشی است که 2 حجرگه کوارتیره در 6م اتاج 55 متر کوادراتی است. چه خیلی میبینین درجه عالی، درجه اعلی، ремонти پروستا بمب گفتیم مردک در ناحیه سینا در شهر دوشنبه. 2 خانگه 55 کوادرات ремонт ببینین همین سوم مسپوریده زندگی را سر میکنی. 2 خانگه 6م اتاج لیفت داره. ناحیه سینا زرنیسار در قرار داره. زرافشان، زرنیسار، تاکسی های حصار و رگر شهر نو پیش کابینت پیش پالیکلینیکای 14 و قریب بگم کابینت 14 پیش پالیکلینیکای 14 و پاساس ازبکستان امریکا و دیگر جا زنگ زنین 450,000 سامانی از نومی سعودو تیوی فقط پریاما واتساپ شونده زنگ زنین بچه ها. انا که لایک رمونین در کانال پادپیسات سکنین. بعداً میگذاریم با 9مین کوارتیره فروشی. دوستان عزیز کوارتیره فروشی است که در امی دام قرار داره. در 4م اتاج 3 حجرگه 48 کوادرات متر در نفتیانی که در شهر دوشنبه های 3 خانگه با چیز 4 سودا کرده می شود. 3 خانه میده کردن. اصلا باید از روی پروژکتی خیلی پروفسیونال بگیریم. اگر امی 2 خانگه کلون باید شود 48 کوادرات قرار نیست. این طرف کوخنی بانیا حاجت خانه شود. اگر
ҳам мешавад духонагаи ҳамин нармани не ки сехонагаш кардаги майда обсвет пастяни ҳастай баъди пост 9 километр нефяни лави роҳ домои кирпични 4 этаж мактаб садик 100 метрай 415,000 сомонияй ина марамад успет кинен ватсап шонда занг бизанем бачаи азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбеҳай ки дар ноҳияи Сино қарор дорад. дуҳуҷрагай масоҳати 38 квадратай дар дуюм этажи Синои Душанбе. духонага 38 квадрат. ремонташ чӣ хеле ки дар ҳами рӯи экран видеову суратҳоро тамошо кесен баъд несай ҳамин қа ремонт мешавад. средни ремонт бачаи азиз. баъдан бо чизи чорааш мега одамое ки аз поёни корвон поёни Гипразем бахшиш тарафҳои пахтакор аст ку маҳаллаи Навбаҳор хоб ҳамун территория ҳамун ваени Гарадок ҳамун ҷода хулас қарор дора. мега ки 410 та нархша мондем 38 квадратай духонагай. ина успет кинен бигирен рақамҳои ахираш 0960 занг занен. аввал занг занен баъдан як фикр киненда аз мо навор кардан аз шумо интихоб кардан харидорӣ кардан. баъдан мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 2 сотих замин дора гирдуш маҳкам кардагӣ сеҳуҷрага кардагиай дар Гипразем дар Чимтепа дар шаҳри Душанбе. мега ки ҳавлии заминӣ ки дорои 2 сотих дорои 3 дархонаи ремонтдори замонавӣ кухни баня дар дарунаш бо ҳоҷатхона дар берун ҳастай ов свет ҳамаи шароитҳоро дора. ба ҳама чизош места ҷош ҷои беҳтаринаи оромаи осудаҳай бо давои просто ҳавои возуқзурай. адрес маҳаллаи Қаҳрамон Гипразем Чимтепа Душанбе. ана дӯстон навор тамом шид. лайкҳоро монен подписатся кинен. хона замин мошин чизе бошад дар ватсап рӯӣ кинен. реклама мекунен дар 5 канали ютуби дар тикток. ҳамин ютуб дар чӣ каналҳое ҳастае бачаҳо 75-80% айхидмонай. ин ҳамин ватсапи ма дар рӯӣ кинен. ҳамаи сайтҳо дар рекламаш мекунем. зиндаву сарваланд бошем бачаҳо.